me ba no oba na wona ntino me ba no me ni nyina na wopo na ase but eduru me bi no odwane jaame ana oba sa so ntimi buafu no wa no kwa so amba osan fa me sika eye gold e de bae me pese me kunu na mo ai ma dwen se e ba de ba oye bida ne mo so babra ne ho ase ama ode a wo de me pe wasam obawo Right, Bushia Yada, Obibiase, Erade and Shirao, so Kososha, KB Media Platform, Medi the Minister, K Blessing, and then some more Kwaba at the bar, we are see Jumedi so. And ne ye tria and common and ra, ye dinner so. Abhua be here say, ye tenase, sim kunya free say, and come a de, name quiet de, a train kunya a bear upon home. A Tifonia Shafui, na yes, Rams among share program winner for France and Kebi. None of the day can work KB Media, subscribe your channel and turn on notification bell. No. Send a bear upload video be on about the first person on Sa Ebeka. And also, me Ali Baba Foster can know your high life musician and there or your evangelist. And any better young comedian so. Me diamond waba, me ba, ya better was a jet to your toe, she, me bassy say Say, so bad you may Ghana ha anansa mononi. Any problem be mo. Stay at your comfort zone and when you are Jume, Nenie, Sika Kessia Pan, never bottom no accounts. You are soon the TNE, a Jumako Kessia wa Italy. Make your Shogun Group. Say, register who says here. No more products in the say your perfume and spray a hot draw. Oh, to be a wo. Now, Swaton, our platform or create your manos. You hear any sober register. Say your cooking utensils, oil, soaps, and the new methodicine, washing powders, cleaning materials, nina. And I'm so near my phone property. Where's the Obuto? You hear any sober register? No creative platform amount. And for to deal woman say, oh, Tony, imagine for sono. No sense so Emma commissions out do. Sense, send them was some will be sober register via. And for so benya dear. Bebre, Sika now bay. What was to come for who sham says here? Friend number ye, Najan Chumwa plus 393 897 645 974 Ebio plus 393 897 645 974 Oko internet no so se sie na search wona ubehu ohun nsem nyina. I was around some of course KB Media, my cover view at the Bakasa Fidie so Sabre young Kwani evangelist. Ali Baba Foster and Kwadun Komo. I mean about cover view. Yania, what on a pump to say? Yamiadum. Now she essentially be to us. No cray. And not the head baby, I will be in a fee, nam no papa bosom, edu which baby abacobia. And a more bend too far, sad, you know. Okay. Me na de make am mitirmani say senka me wani anase me obi kasa me wani a na ese se oye beifu a okay nka me ne ba kasa enne no ne ekoso obi ase ne se obi tumi ka kiro bi se me wani ndi mebo ho ban anase me hwe so onim se be ye ho asam na oka na ye kasa ye biri ani na ye di dada nkrofo okay ti enam se mini saade ni binti me feel wo me mu anase me na ma me hu se ai se wonam na obidi wachi wo beti nka se kwa wo ko no obidi wachi ene na wo ho but me twen ma yedi na me hwe na me bo me bra until time me fi ampofo je ho e ba akra a me pe producer ti through that me tita yonkofo nchen da ko na me so da se me ni oba bi neti ya won memenda me so ya won memenda na say o first band na ya apofoje wo ho Brimpon band bo na afi kwa apofoje na me bon 1 year pe be na microphone to me for say band ye kitwa asa me pe band a it me recording okay because nyum to ne obi a ye wo no obi on so osuan keke
nti if me call abrem na no nti na ma me school master ma yi me free Church of Christ asol mu that me call Methodist no okay because of enyum 20 ono ka che me mother place say e bo na daachi bia obenya ho mfa so na bia ne career ti wo mo dwene ho sa na yi me call ti enyum to there nobody can take it away from me okay ti eja ni mama so da na wie dwene ho that day na okay me nyanti ase nti me hwe de ebesi de esi meni so ani say me nyum baba abontin okay cause me am trans na me hwe nyum amaye na obi nka nkyerɛ say enyum no enye de enyum na amaye no me boti a me am hu say yes ade papa na me de ba Ghana minim say to fom ko ade a enipa eni baji ho me wadaji na me sua ade enso peninsem me ben penifo me sha say na me sha na ma twere ni nyina bene ade nyina gubukum me de twen timi transa me hya nwum no so a me wo ho adaji me ni adaji edi pia bontin kodi di nkomo hunu bi teja masuda na wie ni na mampo obi na be frame say me nko back ni nwum ewo studio Ghana Films na nde o ma ni TV3 no me ko na no mo banda obapa me che say me nko back nwum eduane a okodi kwoto nwum me ka wantemase kodi aponchin kakra so dwan kakra am kan so ndi abenkwan na bebo no okay also no ne voice ya natural me abo band 8 years de page na bandstand na wa onto umbo banda na oti ufia ototo nyum so otumi aya nyum na ani say ube from say natural in fact that time nyum de woman encore recording room no fi say jema ye gina bandstand ye to eno na ye recording there be ye di can board rhythm no go de mo friend beat no ye bogu ho na fi wa betrance etie de ato ofia hu za nyum na rhythm na maya ma no wo de to a ebeko ansa na wakwa akoto voice no egusu eno pe kwa backers no oba obedi kan to lead na to me ya record anu ansa na nti na ma yetumi back ya nkasa ya nyum no so wa he na obetumi abaka nyum a otu leading wi na ya sam another track no ya backings na egusu nti bra ye kwa ye voice over no na okodi se aduan no ewia no so ya ba beto nyum no so sa kwa we yi eden bofrot ni togbe no sawe nkate ya kan ho ntafe ya ba beto na ki na ebo man no aye haya ma no anwana koda ne minum ti wantimi anto nyum no enu mu na studio phone Mr. Kwachim ne ade omo Ghana from so na me say me ne obrempon be recording ho me ne abafoji ya nyum sa for 7 years time changes say me na me to treble no dada nyum bebre ho a me na me to ye nti omo ka kire producer say boy na ogina na waye dis ha no otonyum papa nti se be ya panichew na ontonyum no na producer no twemi ko gina bonti masa yeso otonyum pa na wabo banda na me so me na abafoji na nti so bo odo abafoji na nti na me so na say enyuma aye nyina no cassette wo na wo record na wo de ba junior vibration me hu say Christian bo kiosk na no hwe manim din no me nji ndi o na me say okay what time change sabon wo say na me say enkofi enko store na e ba kan shi e ba na o ma na wife yi abon so me ni abafoje mko picture na we chiri afi yi papa masa mpacha wai me pacha man show so ma hu ni am so say me wo ba ya grass ya me ntan piepie me hye nem ti hu me ne wo nyum ho nam so nyum de bebre ho ne mami jai boy ni de na me yawo de ma ho nam so de bi ana ma ono so nam be hu nti ye ni de awie nti e ma ne che kakra cause me ye bruni aye force ene twen ya boy ye ko fo bi fufuro po no be sua anyum no because me mento ne nti amento ne say me de me voice me nyum ba bontin ti say me de me voice to nyum na eye de ne say nyum no ba obi ate voice npa onim se sa abrantie no na ono wa to nyum no ti say me de enso a ebe the same thing me nyum ba pe no mo te voice na yiso obi ka jense we de ali baba no nyuma na ba kunde ne asemesi nyum okay nti say wotie akoti brofo nipa compose ye George Dako mo nipa to nyum na ne voice was ye lidodu oh okay lidodu na eto sa nyum na enyuma George Dako din na daso na oye nyum no na lead no ono voice pa anti abroche no to nyum nya anti George nyum to so nyina ontama na George be ye ohene wa Ghana oye
obi nkyerɛ me ɔdɔ kɔla den ne ɔna George nankasa to yɛ but the oyen first na lead don't know yɛnti lead nankasa so sia yɛ ne recording no sɛ wo yɛ musician wo bɛn wo hu difference wo because the voice na akɔkyɛ George ewie na me me yes I didn't be that nti that 2 years na make one asɛm nyina no na sɛ de ɛkɔ so hɔ no until time a yɛ me ankasa me de na me wie yɛ ɛda ɛbɔ radio super na me fro ka kofi and I was BBC on GBC sata na GBC nko na Ghana Broadcasting Corporation sata no so unya nita ya ma unwura fi ho kra and na rasta nka na be yi papa o dressing kra nya fe ya ma udru gate na no e be san ho wonyum na wa ya no so kwa ombagi de akɔhye dem sikofie na mpanifo akɔtena sa abonyum na eti na oba ya san interview aka ho nti wo ka asɛm fom kakra bi amasa wo na wo sen no ti nyom ne na ade kɔmɔ mo boye no abon na ye no fuwa no make say na nkwa na hia na di kan na twisan ka ho enyum ba ku bi na nka ba heti pa afembo na me san ba no foforo nsam nyina am de amanyame mo se menyum no saa na ni nyina tetete nsam nyina am de amanyame na yan kantam wo so do me yan kantam ode we aye we ni si o fi se na wi asi ode guahudo so wan hwe ni yen so abe na odo na aye otan ni nyina wo so na yem 5 ni e de ko nti o botie ye na me san ko mi ko no so ye powerful on ka kire mi ye be ma himi nkotia na boesia ko bantwi boesia ko bi na ho na Charlie Sam na omo frame trans enyum ne atie na wa ya de pa wa kire se wa bo ma ache na mo asamba ko bi o ye pese bi sawo nkuma mentem na wo to no sempaibo adenti no anka se nyankopon na o ka ba mu wo ehwe ne nim za na mesere azure bibia na wo senam so eye so simple ani se benefo so pass ma ka kire nyankopon na o ka kire mfraba nisu ma dwumi hu se obusa nka mebo nyankopon di bet owo no se nyame ama ne tuma nka ontumi impreti wasase so nti ma ka kire owo no so ko oba be fa me ma me a na o ti sase on no be ka nyankopon se ni pass me ali baba sima me fa no abisisi awon sireza so ya kora bo ni pa o no me si omo fa nyum se omo anka se dia na omo bo nyum no pa ti omo bo nyum na be se 1 year na se omo nim se me ya na me di misika ye e kira san me di producer no ko ho nti na ma na e hia wa kwa nsi ma we sika obo nyum bi a person like Samson Kwe of fatwesen de se ne dia onu kwa na otinof connection to ye okwa adwuma na abefa me onu atuam lorry fare na ode me akọ ataduane amedi na ode ntima bonikom na obotwesan na otintim radio so na sata na ya se video ya TV so a kama fo hu show ye onu obokola na wadwa ne shirt na ohururu dem wasa twisan ye ne de Samson Kwe nyasam kitwa nti omo fan hu se mpa na me boy no nyame atie nti nyum ne heti too much se si ya bonyum bi wa kra na GBC pa na Ali Baba so de kan ho every day yam ba 6 times obi a DJ bi aba obebo obi aba obebo ntafe me wo soja fo ni na pemasem se me hu so obi apia bonten a wo koto den se me koto we na maja koto abran ntafe se me hwem so o ye ba fo adwuma ma because me hu se wo pie na wo be kan news maji wo books ni na de ko ja wo newsroom matrans mo akan kan awie wi amasafa me de akoja office ti GBC de me hu tokro bia minimo wa kasi ni na minimo ma na me nyina minimo bia me sevu mu nyina ti me di fi oba fie dako me ni manyanko fu enam obi kura me school ase me senior school omo ye school leavers na mo ye me senior sen nyina na ye tifie ba ko na ye te concert house many boys in na ba omo frame uja fo bla 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 na ma excuse me ba me ko ya ba wala ba ya nyonye nyi school fu na to bi afrafo nkotin na ono nti na o me wo ka sam chema just answer kitwe bi me de be bu ama na wa odwuna no wate ase na me so fine me ni school for nanti me ni afrafo na nanti me pesa me ni school for be nanti na obi abekasa me no wi na me da me ho because mo from mo say mo ye school for no wi na mo anu ma mpanifu atiti sa mo wi kwanti mo ntumi ntu kwan nti me ni nkrofo a me no nanti ame masum badwume afarafo na me no nanti enuanum omo ye
omo 3 bini ba ku kan no akwa se on young but omo ofa tono onta ni enko se yan nam na nso yan enam ina no me na me pani chen omo ina na enam ina yakwa ba etumi nante kwa no mabo ya kotonam ya namfom ne aba ebe no awe efam poano a tietietia wo follow kwem de na kwa wa ti we na eja yan rom ye chinchin ya na yakotena poano ne ya ba fie ba na nam lol kwa so ye bonkomo ade no na me se me fi krom na enwum no so hiti ye no eba na omo bon bebre ukoke poster obenya bi ato na ase efira no mabo nyamransa biruwa mori me papa me mama ne papa fi mori nti won so ye me krom na omo peme nwum ti tese aye ho tefe me na me krom a na me doji ase ko fo kra hu aba ase ho na me fi ho na me ko school na me boba na me to nkrofo de omo nim se me wo nwum ho a metimi aye te ba sa no eja kakra yempia me so misura me pepie bia me de na so mo sa ade na o prepare no first one edi kan ba nwum na o bebre ho se ma me mo me hungu ho na we ko eye dada kakra na me bia be shimo so ke nti edran yimra na yakon nam na ne ye ba oba na me so da ehu nu no ye nam lol kwan left say no no so film poano or foot top na sabe na da no so ye na di 2 years o kai no ni pa me hu say Yankopon sheda say nti me choose see say me so da na ade na mankai a na maka che nyame say we no pese me enye serious nti no mankai no de o pese me kai no me hu ni ina ma ade che me hu ni ina aka nti sometimes bi ho a wo sa na hu ni ho adwen a na odi mika ko asofo tantan no say me so da ya me hu wo so da ya wo hu de nyame pese o yi kire wo no oba mo hu ni ina but they all say twem bi keke no me mu ni serious bia but nyame pese o ya de odi bibi kire me a o ma me hu ni ina full mechanic ina nti ne me hu ye no e ya de a be ya de wo mabra bom ti house me ni ni pan na me hu I refuse so de nyame amfa ma me I refuse from call abra me to me bisa me question bi na so asem ye si no usha ketekete o nti I refuse no me re mfia de ade a me ni hu pa de e na me no nante just 2-3-4 days na se me obabi na wu twam anadwumpo na wo kasa pe me hu voice okay enti me hu no me gina ho no me sam sa den am say mo hwe ani fa ho sister na oba no oyekoko no ho fe pa wo hwe ni nine ball legs no bruta oh sister koko na oba no no am say why den na me so fi kroma ya am say me de minim no on na wo so say won ti kroma ono ko tino bi ncha otakra de na won so ba na obetwum na okọ ba na okọ since we school 77 besi 89 bisa na he na matina kromo sama mo boba area na mamba ha anu kra ka besi o mu din komo bia na otwum ti hu no na me so o kunu o msi da bi ane kwasi na wa no so sa open no na msi ai se kofi na de no babro na sa okay me kofi ti me ba na olediti e kwana no na metwem ko she efie na chi ho e hono so nkrofo twemo nto ba na mo den ba na e ko inside na mse raba e fro say o se e fro ma meje ba am so unime o se ami na ti udi am so okay o ma me no tie ni mo me ma me no me pese me waro okruma me hu so me ni ji hu aka chem so wuni kuntu ndu na ada me na mpese me waro enya mpratwe misro mama se mbetwe mpra me pese me ware ntu beti ase ana no se ai okay so what you say there misro me do ko chia ma me ufia pe ko bo ma me amane me pese me ya de mo hu se me serious nya se agro bi na mbedi asu you what ti bi fia na mba na ma chia chia me mame no chia no nsima oba we na mpesa me wale no oje na ndi no se raba obetimi ase ai okay ende eye ode kofi akire bedi nkomo ti me mame no sori ye no ofa na asi ne dan wo ye ne na nampo ne mame no ofa e won ye chi fishia kama ho nso na manyon kofo ensuti nzeze efie no gina out kasa obi ati ti ye shemu abode na so aye na ye hye ho se mame no owie ya ye ko ya pe no no ko bo papa na manie
papa no so me ma pona se wo hwe time me ma be free mu kra last 2 years e ko 3 years no e peni chen obi a okrumo to e peni mu pa obi abu no kaze sia papa ni aba no me mukunu no ozo ba waro we wona na no se me ma me ni kunu me papa wu ntem ena o ware so me mani free na me mpe nti o ade a me mpe no me nti o ja ware no o be sine pese obe wa na o ka che me na papa nso ade ole ha me na me se dia asma oso obe wa me me yi me ni atwenchen o na o ka che me ba ni so mpene nti wa ware biem nti obi a ya me kun nti onu ko ga je me kun na fe do so obe ware ba ko aka me ho na obi sa na so se ona onye ni papa ni nti ga no so ko bo ne ma me amane ne ma me ba ye nchen oni be kasae se ni amaye no eni agi pa mo anga se mo sedodo mo nam kra ba kasa ntafo ntama mani agi ne papa nso bae na asam sidie ne se ebra me babo apata no akiro na ye matena se atwere menyum no omo ne papa ebusuafo nkube wo ene ye ko asi ekotwa kube na ba ne bi enti kube wo ye twitwa no papa ne hu no ofa mpoane sa na obae oba no stars kasa de na mutwitwa na mse papa na bae ya tikube kube ne braka ne bi ne ye twitwa na ye de akoba apata no ezu kasa no umma me na mse masa we mo bi amane nti se na me kasa no oyedi na oda no ho ave ko wi asa me be na ase oba hwe me ni bisa azo ma fro banyo nti ye aba ma suwa dem no ye yes reza nti se e kwan demonstrate biensi kwan 2 weeks time nti se na ade ne ye na ja ma ye recording so akakra be shem botomi ene makra kire se me nkoto ne mfa ne ho ade ne ebi buru so onko hwe ade ne mo yi ya na om sanse sa ne ma ne so mfa mra me nti me ma me ankasa na de ne ma me to ne bi ode ba na na ze we me ko ye no ade ne fe so ede mo ba na ankasa to ye ko ye no ade within a short time ye me nu na anko ho bi e fie de nti parents na no mkohiem no mo ye bibia sika no bibia e wo me busu ne ba ko nche mo kwotena se twetwe bibia wie no mba ka kire me se oyire no ye de abro no eye asa nti banfo na start on my friend banfo nti se ye rehearsals ye instruments o ye the bass guitar and a bass drum and a kick asa sina nka ho and ye de ye practice na music no ewa tirim de ya first recording na ya nwum na ewie tumi bo yenko ye kwa akra ko ye another second one na ba enam de oba no ko ye me ko ya ja ye ko studio ni abanti weekend na ye de be ko studio Saturday no pa girl sorry ya ni yam hihye no ne ho wo su gidigidi Sweet Lodge obi onim kan na hibia nim Sweet Lodge hotel room 13 e wona na de bia me kwa meda eraba de na ye wo se minim se abosun bebredi wachi anka obese me pene nka mampene kobo ma me amane na bo papa amane nyina kruma ne wonti me de ne kochi ame ma me na so okay eraba de ko okọ na so eye manage no so be wo kruma okay until within 2 weeks time na ye ko ye no ho ade me mini business ohunu no 2 weeks time pepe so ye nyina ti krum ha nti ne ma me ba ye nchen oba mi chen ti yo edan ba ko ye boss but they agba pata on inside ti o ha ye din komana banfo na fe na me ti banti ma gada banfo ti o ha na ye ti ago na me say ahon ya okohwe na ose ne ma me bu na ase shiro kakra ho no so o kan se oba bi ti o ti oba na o ka kire me so in fact nani agi pa se ye ina fi krom ho nim se na me ti am ye ni pa bone aka onim na me be ware ne ba tinani agi o ma go ahead ade achi ya se o ma plan ade achi na ne papa ba ma on se o ya fare funti aso na mi honko e ba wa me ba me ya ja ma tina se eye ni gie se ye ina fi krom o mu ni mi kwara brem ina na me ba ware o ba na after ne na nanso be ma no ne ma me no wo fa no ono nso ye ni fie wo me de na chipe papa na chere mi penin sampa nti oba so how de eno anu me obi asambie ni ho 2 weeks pepe na
Ye no hade. Di ye no hade we na afi menya access. Oye me rewie. Sata na enwum we me hu odo nya shock no. Ma twere dado. Me twere onwum no wo bra na me jam for je ba na me 4 months na me di o mampon no. Me ye enwum no ho. Abra ukwohye baby se ukoya fast. Na ma ye enwum ni na dada. Sata ma se no ofie nti na enwum de bia me twere bi. Na mo ba na wo me nche no. Oye ko ni na ebra eduru se me ye first recording we na me be second one no ana me call mu fie na me ne papa masampa ka jen so si no mo awobo enwum na me ye ma wo no me hu so aware nti nwum no me ye den no so mpacho so de nwum ne ba e be se ma ware nti wo de me da se mo me de bo ano wa ye nwum ama me ne mo sesadin no and I feel Miss Markowari, Senator, there me oba no din free mu. Na me fa ne amawa no ni din efenhye nwum. Ti nwum na ohoda da. Nti ni ana o di count ni din hye na ni din design. Ono oye ko omo ye on fi akosombo yi akwam. No odi sweetie. Eku aje kumwa so. Ya odi sweetie nti me ye na obo ba sweetie. Tina Kenya meje bae oboba city me hu de nya shoko oba panie ena papa am chona mi yi nwum no ne din ne free mu na me de ejeba no edin ode ama ejewa ana ejeba aye fantinti eje ekuapem se ejebia nti abaka se ejeba ne ya shot ejeba oye ejei ba ama ejeba yi nti me di nwum ne ekoya nti me be recording no second one na me ne buy Accra na me ba me da Sweet Lodge Hotel e Aboso kan room 13 na o hwe baby obewura bia nsa wo de wani tufuma wo se ne ma ekoso okay wo se me ya ba hotel ho a first time me call mommy room 13 na me ka kire on say anytime me ma bia room 13 na e wo top ho ne bo hye ho a dede ni ho anytime bia ma bia me pe room 13 efi sada no wo ye hwan na wo da room 13 na me si wo pepepe masa transe ye ba on be sure so be you efi sa room 13 wo mama koda ho because e binu wo mo ani o mo hu say akoye onam we edom edi na chi doso be bia obewura bia me si me kan no cry say se ni baba se 10 ehie mu a anye bia obenya bayifo be se 4 apeti keke abrochi kra de na say de o mo ati hu school o mo chicha mankwala bayi no yes yen hwe ni penim ka so e bayifo hwe se nra me bayi me bab circle na ka ni siwo VIP siwo enye de etwa tiktik go ni bim na me ba na ni pa wo ma be se 10 nti brothers in home ya pe na o me se mentina second seat wo me de me ba laptop ni siwo na me so come de me ko to aduane in fact me see for mana woman bi oti echire ho o see for one ne ba nanam the girl is a boy he oni grofo etwa tiktik kuntokwa kiti mo fo misika ma me de no wa hu ti am fo sika wa betene kai mo de da de na wodi san de ntina fe de ye ubesi fom me be jina ho na mkotina se brother ba ko tike no say mo fa de sika ma nonko na se se ebi we hu bibi e chen no because ade we ye ne nei ye nsori bum se e be ye o se mpa bo na kom cheka ho okay nti ansa na me furu ka se me ba ama ya ye sa interview we no empa ya mambo ya me ahoden me mpa bo ba ko ya me ka de bia se urade mama no kasa ye oja urade ma wa no kasa enye oja na me ankasa me bodin so ndare so oja na wa ye san so me hu bebre nkrofo edi ho adanse se de obi se ne bia no ode mama ya jinyame nsem power bi se ne tumi na se obonsam afọ bibia won saka power na wo de sa tumi be kwa kwaje wa de amen obi sore a obon pa ye na urade ma biska o ma mikunu o koto akoko nanso woni kokobu ya de she won se ma he na wo de koto den be den wa bo ho ban nti yesre nyame ahoden nyansa ne hunumu ne yesre fi ne nchen na wo de tutu anamo wo bi se ne sika na se o de sika ne brewa wo ni tumi o de be bo ho ban o nya pa wo nya nyu ni nyansa be free wonsa yento aso
Disabre na on ga nyina na wa kra okoro ko the second. Hotel room. Sweet Lodge. Sweet Lodge. Room 13. 13. Nti ade chi ape that first day by resi ade chi na co studio. Elephant Works. No in the circle top way in the industrial area, yeah. Your coffee. Say week in a recording room. Friday na dey bechi Saturday na ye nko. Brother, ade chi me na no pa. Sister is sorry ya. O sorry ntem onam dem na. Na hu so no hwa. O hwa. No hwa me sorry ya. Me paste TV e metransi. Show me di. Na me say ala o hu me na o hwa me nim sa no. O si nya botre. Se me nim sa abosun bebre di wachi sa nka o simpa kan ye. Na me sere na o hwa me nim. Me wo me sere obi bia me ma me kire me say wo sere a am onim da ho. Eno na me dey bi to eto me Facebook one say so obi dey before share o kwan a no ni sere a fa wo dey ni share no. Fa wo si dey share no kwan. Me sere sa so dey bia na wo sere na me say adi enti na wo kasa oso obi dey meko me tumi na me so nya abotre bibi abane sana adekwa we hunu ka kire me afọto odin o se na dwe mi so da bi na se da bi wan so da ye wo me wo ade bi o me hu so a o be bisa me say na hu niam bi na bi o a me feel na me kan so e no kure wan so da bi a de we hu na wo ka nti de ka se me hu we na ye to aso do hwe me di no so okay I mean kan no kure na ju papa ba am sa na wasi abesa won so a we ya yemisi o se hwe e bro ti ase de no enipa na wa onim se omo ho no nduro ni ade nti sei onye nipa biemu wo akoye spirit bi na de ayi hu kase ne se abosumo no wonam no wo kan a enye ye se bro ni obekan se they are uncountable oso mu ina ye soldiers omo address ammunitions ti ya na me kan se ade bi ewo wiase no ewo sunsun mu ansa na eba wo ewo sunsun phone say ewo sunsun wi ase da ansa na ekire eba ni kan mu ka say yusu ina ewo sunsun da ansa na epie oso omo ye soldiers nko anamum ade so ama ne yem hihye ne say ebi no ho mo kasa so omo ti ni ho bi mu so ni tire tinti o mo ko sunsun no mo eti di so kasa pa na so okay ade asame na obeka kiro no see asama mo bisa ne say obetimi ne ali baba atena asai also bisa nsa 10 times ne ina ne say ali baba no oda wada wo de ni bebi a ufi na ekofa obae say da me so da na omko e no wade enti say omo a na hye da de ne bre wo na ekwan a ene enti omo de bae na me be kire mu yi okay osi edna ba ye do abre no na wo adwuma wo ba be ti na ye do bae ti bro ho ase wo ye fe owie ya no aso eke na me si we asembie ni ho fa na o na yemu hihye no ti that day me she that day nanti krom kana hyi wo so nim ho hwe okay me dia ne say so papa ba ha dia me so adwene ba mtim say agya ba mbo ya ne ba bebra nanti papa ni yini ho adi nkyire obi ada ti se we be yini ho a kire oba we dia then I have to maintain oba no say ba metimi ne na di nkomo nti na wa bagye di se e ampa se e papa ho di da bi gidi da nya se afa na ma bagye di na mo kwan ya ba fa so amene ne ba kasa no na wo hu no enu mi hu na me na wo hu omo so nti once wan hu oba ya we yi ne ho adi a kire na se ho na ye ba fa so edi nkomo point of contact na ba ati ase ti mi kokro ba na ma fa efi ni mu nti e o ma na ma hye de bi sense na omo ba bi o osi da bi omo ba bi o da bi ana yete ban no na yebobo yi ase na ye sign back na sha fe na ye de concert na e betal ho ti ya mankoda hotel bi me ni banfo no wo efie mu gate da no man probi trotto station chewa ewia mu to obi no to da me wore ni ade me ni ginam ti ma to bibregu o ana oba no oba frem say bra na ye hoho na se wo ba se yenkodem na ewura dem na bi say then rough na we me wo be no aba so nya botre
because if you get it down ban for nkwa na ofia na hoho na ofahe ena bae na oso de nya abotre nti me tra konwam akonwa na me kwatinem se na hoho na ho noti na o se hey ehwa na me huru gina nchen na me kwatena nchen on oso so hunhunye na o ka kire me se nti wo hu no hwe na me se da bi o se okay we are smart se asema ka kire me no o se we are smart pa tu de tena se di na obo hu ho obedema ti eyina ye bacho ni na unsuru me de suro de ye fi bi mu de dada me de bi ani wa bi suro bebi ana me dan wo sisi a obiro no na edu Tuesdays a okọ ho obayira isi e de asafo na be hwo nso bitimi ni ma yankofo 3 kame ho e wura ho kote bofre e dia e de bika be fie de bia me ma me kwa me oh suro pa de ade e frɛ ni suro de ana mi suba ba go so owo tumi pie fie wura edem obi garage na ma to gate na aka me ni owo no bo ho na me de pie abonten mi ni sa suro ebi ni mi mu so umia obi hwem sa bofoje kura ka bi jo so wo ya de a na se wa nkasa wo na wo ye ya obi angi ye ji di se wo na wo ye so umia me di omo ye de no omo na ye me pa mebu so na ho ye de enti osi yenya wo ye wura dem ho me kwatena se osi ho na ho wonati osi okay ye di wo ye smart na obo ho wo bai enti me etide modi any 5 minutes na mo say perfume e blow them all na me say yes I feel me who say ho bi abahapa because you use perfume with them or then perfume blow them all the etian say spirit bia on the perfume spirit bia on the perfume ti say wo top perfume also hwe ni okay e bi na o ma twetwe din abobon prosperity oil we osisi stores o mo ton no ebia o baby efi ti say okokoto anasa so for tantan bi di sa oil bi ma opa sa spirit na ene de no woni na ekotena wo dem ti Christopher o mo pempai bo o mo gidie enyi se bibi ade ba ko pe na bidim se Yesu moja no o de ton abodin ni din no tumi wo susu konkro tumi ye adwuma ade nti na wasa me kofa bibi ade ba wo mra ye bo Yesu din a yare tumi ekọ ye bo Yesu din a me meti we eni freni ye ugidie ye bompae first day no mo sere me ade achi na nani abie fibroid etumi yirae 5 years fibroid and your bad make kan wasa me bo abeba beto etu yirae enti die na Yesu din tumi nyenti a yenti a wasa me kwaja ade foforo ka ho okay yento aso perfume ba dem ho na me se me hu ho kon bae na ho na bae no ye fra osen na obo ni din na say oba na akoye interpreter sisi oba na akoye interpreter ono hu ho no okay ote ne kasa ba me nti wo kasa me hu nti o ka asem bi a kire me a ono ka na oba na asan repeat ama me okay nti na ejuma e de share ne san no nti ho no aka say o ye fra no obohen na obohen ya me kan baby a ye primary school no ewo mikromo no ebempo ano pa ye obi poso usani a na wonansi mpo ano ahwe mo ndua so obebre na o ma kire se abo white bi wo ho na simple de metwom am tibi ko gina sere za hwe abo ne za na wasere na metwom abo akakraka pa tintim ofita o ma kire se ebosom na baby a hye na sa atam kra wo ya kola kra wontumi meho na ye bo breaker me mpagro ball me pehwe se me hwe na ya na me sane ahwe mo na makogina puna no ho sa me bell boy 15 minutes in super na me di me ka be wo so bell da ku mi sane ase o me ko wo kakraka bi gu ebo no so a chene ti kwa no a chene ti akwa ho na me gina yie na me hwe no me hwe ne sa me tam ni asuna na me yed bye bye ana me ko fu so na me ko school ti yana me ni ka me wura de bi a me kwa oni ho de bi on so me ko na makoto no me bo bi anso amani osun kakraka pa aye nanka na onini pa onini yeah aya na wonini ni interval no be ha because o ade ba kun se mi suro ni mi mu na afempo anu won so de awo bebe de on ti mi gidi se bosom na tiyan unim sa bosom na me gidi pa se me bosom na but wo so ansuro oh unim asema ba ya ma me kofa sa asema bra ma bosom no bo ni din se frɛ na obo hen no na me se ha wo no wa ba yi
no aba yemi en ehye dem o minim spirit do edi na chi de ba de be physical na yemi enu na ewo ho na bosumi ka say ha oboye wo no aba e na o ka kire me say wo woni ade dodo fi won kwa na brem me hurahura sa wo nwane da na mi sa wo ni owo na ya ogu abo no so no na o say ai na mi say wo ba mi anka be twa ti bi o so wo na wo nye me hu ya be me hurahura sa la sho wo se wa be wala me ba na mi say o si akola we me ba no oba na wona nti no me ba no me ni nyina na wo punase but eduru me bi no odwane jaame ana oba sa so nti me bu afunu wa no kwa so amba osan fa me sika eye gold e de bae me pese me kunu na mo ai ba dwen se e ba de ba onye bida na mo so oba bra ne ho ase ama ode a wo de me pe wasam oba wo oba ne ka o kan ye na me se no cross ai na me ne no opunase ampa na me dwan me be adan ye wo no ho anase den na se spirit bebre bakru spirit bebre ba enti ga ne nya nipa na oye nipa physical ba ya ba ma ya wo no na me mo example ba ko say obi a so opeba na ya fa akoko ana ponchi ye na konsuom na ya koto akoko ya twini nsuo ye de nsa bompa na office baba na obenya bi sa ba ne bi na obenya ba no obenya bi e ba ya nam Ghana ha o ma dre bi kura wo hia na ne hu ina gu we na me otamba ne bi no ono oba se obetwe akra ma obonsam to no ntumi nsakra Debi ne dress ni ade no se de ba nkrofo be sua no to mo na ma sa slay queen no Christopher ina de o mo agim no nti ni san wo ye nipa o do ho to san nkrofo no Debi si etie nyame de ope ne ya kebeboa ti bo so ba bi o no afa cruise egu ni nchen wi o hu ba bi onya ne sika hu ba bi onya ne car no dem na ne dressing na ni echi wi wo be hia no be na wotwe ansa na nipa ni mu na aba wo hia no mo wira ba 3 days ansa na nipa na ato aso oh wo ka bibia o sha atare hia na kasa ne hu ina egu o ka sa ama we obi anyame hu ti ne mu bia o ya sa de no be fere na so obi o no fere na ne name pransa so obetimi agba hye wo sa on yare da na wo de kogina echi ko ebi na meka ne ho asemi na so honhom ode na adwuma onya nipa tesa wa me woni meka se de omo ye ne se yin sen ne ba nyame de ba ne to yefuma na spirit na be abefa ebe wuram nti obenyin no ni bebi ofri ba yo ni bebi okọ ni bibia so ka jam say yes na me ne no opunase o se ba yo bebre na won nchen na ono yepani o hwe ni sika sam so no odwane ye ti wo ye bonko mo na o ka kire me se obisa ansa na ebe wie nkomo no se ekire be abeto aso no pese obeyi ne ho adi kire mkeke na obisa am se wonim ne ti a obi tumi de ne ho ko ja obosom nanso ne fia be ifo tumi kum no na me se debi no see yes sa sam no me 2 times papa na aka sanso ka kire me sa ta na papa na oba bia mo obeyi ne ho adi kire oba no oba bia se oba ne maame aye bisa no po se ayo maame na ono owo biruwa aye konfo ina so ono de me fa no so na be wiase keke na me maame ankasa ne sa bosom no to bo ni pe bebre ho me wo ye krom ho a omo so fi sa ebusuye no e ponase aba o bi kwa ye panifo bo yo ma doso wiase na ye nkokko na me se okay o ka chem se wo ye ka asem kire wa e ka wotirim sa asem nipa e ka abosom ka kire ye ka asem ti eni se nipa wo ho a obi ka na asem kire wo de nyama bonti keka asam bia obi abeka kire bia na ehye bitirim me dweno me hwe de be kwa kosi me ka ma asem basa nti ne aba ne se o se onipa dasani o de no koja obosom bi so onhwe no so a ne fia be fo tumi kum no because sunsun wiase no embrak ba kwa ho ne se obi ye metiwe na bia me ye conform malam dunsini mi simi we duro mi etie mi sei anase asori bia nipa yi a wakwaje aduro di ahyase no yanyame na odi ye adwuma nti be ma ne be yie se be obehu krofo ho asemaka ni kire se nipa nyina obet bebre ho a hu na ye de ma ho to obehu ho asemaka obi won so a spirit ni na chi nti se wonya akogina na ofro pa spirit na eka gu na asum na ono so aka akire na ba na sa na anam se nyame tumi eni ni munti so obi fie nipa bi abayifo na wo fie so obi benya wa yesi
If you feel so, if you are by far for one qua, nobody will be to me in Falkeke. It is a fear by phone airpel near the area to so on no so equitable some to me no on to me in South Yare. Okay. Because yes, you can play say Satan and Hukwa can a Hindian Kagu Crow down as a moon, Chronomuchemian no more contact, Chronobegu. But then I'm on phone. Nti sɛ obi ɛkɔsa akrɔfo nkyɛn bosom bi nkyɛn sɛ ɔmbɔ ne ho ban anaasɛ yare bi da no so ɔsɛ bosom no kɔkyɛ ɔno nipa no abusuafoɔ abayifoɔ no ka kyerɛ sɛ mo nipa no aba me nkyɛn o ɔni tumi sɛ ɔbɛsa wo yareɛ na mmom bi a ɔbɛyi yareɛ no ato hɔ na bi a wobɛgye sɛ woate apɔ sɛ owie a yareɛ no ɛmma biom kora no a ɔsi kasɛm ɔde awareɛ bɛtua ka ɔde wo mma bɛtua ka ade bi ahia na die hia o kase pa ne se woni nyame ntam kwan beti woni nyame ntam bi ti aso dem kura nam so akobusum so nti oni nyame ntam ati yakofa bie ni ho dabi Satan na oba asase so nyina no se yehwemu a obeto Eve ne Adam ne Eve no ohun se nyame di asase na hye omo nsa bibia e fine na be den na waje afi omo so ontumi nje na mom se apam me afi so de a de be ya de se mama nipa se de nipa nyame do nipa wi ade ba kwa mama nyame nipa hwe ase ade se mama nipa ye bone etia nyame na o succeed ye bone etia nyame ti nende ina ye adwuma se o ben san fofo na ade o ba ye ba ma wa ye bone ti obi koji sikadura ese kokum nipa na fa moja ne bra se ba ya o ba ye bone etia nyame yakopon bu afu na nyame bu afu that's all ase fa ne se bia wo motorcycle wo nuanu ba se tu wo betu kwan wonim se cycle na se kai midija efia baba na menuanu mi o ma se no enti wo wadanfo bia wo pena sempa obetimi ahwe so yi wo de car na akosi ne garage atuprum na wo otu kwan wo nuanu betimi akoni pa no se car na isi ana moto na enu de afanya de mane fama yen mesi takashi ebia betimi aba so me samo ho no de beja me o betimi ni wakwan ade se obekọ police station se ahemfie o hwe a okay for fama now the new run ba ya be chechiri mi se ade ana wo nuanu ye no na ebro so omo sankai omo sankai wi to see se wodo ho koja bosoma ofi abaifo betumi ha bosoma na adwen sa fa na ya yo de ayo busu ni ayo de to hwe na hwa no so mo fuma de nkona me free asemo di ka kire na ja ya ni di ba pe mu nti ya start track no ya na na da ya bo nsawo ana Saturday one kasa wala band ana yes say fella band the same last port ni che say misuma ye bibibi me ka kire me banfo no say wo dwene papa adwene bone abrabo na ye bo no ye di baby e bekwa wie nti wotu a wo dwene papa no adwene bone ana ye nkwan su kuta nyame nsem nti wo mpa gba abo na nyame bo ho ban nti onipa da sani bia so hu say ye wo airport wo ye e fa okwa abrochire ye wo habo adusu airport ye de neme fi abrochire ba but onipa last port eyesie ho na obefa akọ bia ofri bai no se ho na se obetimi ubobra yi a ho na obefa akọ eja ne nchen wa mbobra yi so a bebi a obefa akọ nti me ban ni the last port eyesie okay the last port band led by Ali Baba Foster until we to draw esie na no e wo board so de bia me twin ma esi bi nchen enda no ya draw se na esie enda na ya ne talazo fefefe no me mo bi draw me letterhead kra na wo so timi de ko police station me yue bibia na me de ko se omo san pa Ali Baba de no be hunu na me sika wo wie o last port na da so no what wa ka se obewu no wo no bewu ama hwan nti wo mu ni me okay njenkwe okay nti wo ko bo nsawo mu ye bo nsawo mu na makola ba ko boy ba ko no pe obobo me ban bi boy nche na odi picture bra me sister fine sister bi o say sister is so powder for pa na odi picture bra me na so o here so wa kra na so gan say me so me pe na dan for so nipa bi yesa na me ni ohaw bia o so ben me wo ben me na me hu adwen a wo tiri me pam nipa ti o say odi ka de bra me ansa na yekobo nsan da na Saturday
So my books in now ha ka me to me am date because fit 1982 na started to diary. De biara abrabo mebo bia me twregum. De bia fi bia me tobi. Se si am ke se bi bag. Ti Saturday bia me dress in white. E free me ti su ko si ase in white. Na ye na ma ye ko ba ina so na mi kuta fanti Bible. Mi kuta Asante Twi Bible. Mi kuta Ekuapem Twi Bible. Na mi kuta Brofo de kan. Simply because bra me too kwan na me ba mampon no. Mi kuta fanti Bible na me too kwan. But na me hu say ye wo bi Kumasi Twi na meka fanti na nkotena na ma akoye fanti. Tell us me sign coach no because I had our better and say may you cry out to enwom otwi mu a ekwa chipa chen Fantino. Ti e ba ma twere go ina me san dane ni na ba twi. No nipa so oboa me pa ye akosi ampafoji. Se me ka bibi na Fantino be from se da bi enka ne sei ye ka ne sei. Nti me koto Asante Twi Bible me ntimi ankenkan. Na me koto Ekuapem de. Ti se me ka Brofo na ma akokan Fantino de na me de ahwa na say no so e boa me ntini na egu me private car no. Okay. Yeah, you know. Now that day no, so me the hotel. About was it 11 na ma sore ko dware. Till 11:30 na ban for na Brofo yim na wie na mo body na say 12 pepe na ma so mic. Me told him for 2 hours, 2 o'clock na ma pon. Ti ma address me to na kwala ba ko ba say leader ye wi o. Ti be sen ko na so me amete monka. Na mi pia bonten no, se mi pia na me say me je bibi wo dem ho. Me call them also amenkai because all the time you drew them pa. Me Bible no ina gu center table so hotel room or egu center table so. Em se me je bibi ho. Em se the third one na me call them na me fa Bible no ba ko. Twi Bible no. Na boy ni say na Bible dey all the ko dem ban stand am so me dey ko rough. Na she moto. Me call ya mo dundum light disco ni ade starting ma. Na start say me twin so hu baby am free ba. Tansana o masalite ne migina ho na me de Bible no to mixer no so me to ni na we already ni abeka kire me say girl na aba na me so ba ne say ebo 4 5 na ho be aba me chin this me we enwum to because me ni masama o de ba me enwum na nsama e wo mu do so ma me hye me bufuo na wura ko free to o ka kire say leader there say abra o ba de unya ni di komo ni so o betwen nti me to nwum nya wie ye Ibra me free bandstand hape me Bible no she moto na me say so wo here say o ma chance me wie de me nyina ho nti gina inside wo hu me wi a ye dum light nti be nyum no be si a o be so light na me no bi ani me bi a me da wo pese wo hu me ni ma next time twen be no tweti gitansa na wo be hu me ni ti me pie kwan ho na o gina ho na me kwem say raba o hu ti say o se me hu ye wo na wo se o pe madam fo no ni ho me so me pa madam fo pa say Debbie twen they be all the Bible come and stand. I'm so there be on them come be rough. Or see. It if one tell me or see. One for me rough na Bible no na aje wo kwa. Crofo say Bible nipa na twerɛ. Yes. Nipa na twerɛ hwan nsam na omoka. They are kran say nipa na o ka say Bible nipa na twerɛ no. Say kwaku firi ho asam na ye ka de anka o de be hye ne sumi ase adaso. Obonsam atwen crofo ko say him. Bible na kan yame asam na embra wo bu ndo so no ende ompe na ma obo nsambra na kakraka no akofa atono so menimbu so mi wo so edu area ho a ukọ ne nche ukọ ho na ukọ ye nkwasiade na ukopie ho a embra hyema se yetiwe na wo do na beto so sei watomra ba bi kwa jibi na ne na ba akokoto so ti so bibi abone na se piu ina ma osade ne niam akomano na de ne fan Bible embra utumi se eye chinchina na ye koya keke koya na ka bia kyerɛw bibisa konfo bi asam wontimi yima no osi Bible na ode ba bansa no unim ne ntia me bai na nu na age wonkwa na am so okay tie ba ne na so ade asa obekɔ na mom me kyerɛ baby a eben akra ti already na mama de 3 days nsawom ade so ana asaman kase ano e bo ho wie dia afeni e kwa achi oso me ba de so leja okra mi a ode koe nti da e bo ade so no ewie na na me hu se waba
Ba ya oh sister na me cover. Mo friend bra. Me ne my wife for all right. Oba na me say Eraba ho yen ri o. Ti bi na sha wonsa. Omo ko di dwa. Omo be ye aduane. Ye nyina na ye tena se didi ye. Ewie pe mo da mo ko da dem o. Me so me ko pe bi ada. Ade a chi a ebedi nkomo. So na moda hata na wo hotel wa. David adesso ne aba sisi. Maba adesso. Adesso ma onye hotel moda. David fio concert house down. Okay. Leader concert house bia no leader no. Oma a reserve down ho. Leader be dem bi wa ban for no kra benye bebi ada. Okay. Ti that day no ya ade chia na ye kọ Asamanka sinti. Se ka na ko twi nipa ba ana ya na ahmachi no de wo mo kontina ma ye che. Ti weni na nipa twi ni ti ye ponya na me say mo parking e ma no mo parking instruments tentem kama obi afunu enko ti e bo no pa 7 na ye wa Asamanka si House Community Center na so pa boys yi na mani na be good dem na me frame secretary ka kire ne say ho na wa ba no ha de o mama ye single room person bi se na mani o de bae enti Kope hotel man hotel bi wo down wa Kope man na mo me ne my wife de be da e dan am de ama wa mpasim ko nyawu no so okay nti ebo 8 ana obefa mi ko get ni chen hotel room e kra me rese mi ko ti amani o de bae fa mi ru mi bo ko obi epuna mi ru a ope na mi trance o se ali baba hwe mi I slim girl hwe mi okora o se mi ye nipa o sisa ka kire mi o se mi ye nipa me mama wataba Ono se mama wataba yeah aso ne be mama wataba na natural de ya kwan fa so aye ba asase so first of all obi a otie bi oni majete sowa no a dancer leader yeah no a dancer first dancers no mu ba Ghana no osaya ma okoye competition wa broche ko di first eba Ghana girl no de ne honhom eboa no girl no de ne ti dancers na no mo ka ajeto show ho no sa sister no ka ho no ye kitikiti slim girl bisa at same time waka kire me say oh no ne boyfriend House of Folk captain onu fi ho no enam se ba kun ya onu so wi e shamoko so na no be captain mi re fi didi na onu so de ko ba ni se o se me nam we owo e be baramasene girl no yes a friend Saravia e ko enim kakra no otumi yi no ho owo ntumi yi no ho plane o ma na aduane odi wi anu ayira wow hu me hu aka me ka asama me ka ni ye obi na aka kire me de me ne hu na me ka mintimi dada Yankopon enne nipa nsuro nyame obi house me yesofo ogina so dem tronko na otwa so enam se obonsam na abo ne party na face dem ka kire tiefo se osofo bi obegina oye osofo ye friend no osofo no beka se bra na meboa no so fini na aseko bra na meju bra na meboa bra na mesa yare no friend no nyam hye ma Yankopon nyame na asoma no nti ontimi onim nyame no nti ontimi mo nyame din okay nyanto aso ti na boy no one neti se akasakasa kakra bi bae na o ka kire se so o kra wo yo ono se ntam kase no yen kasa nkire no o so kasa ape no parking em na ono okro no ti dako o se play not man probi enyi be 4 okwa na obekwan tia o ko trading ne na ya pem hwe na kokro moti mu di ke eno wa mobile bi wies na aden ko winsani kra na odi ko wiye de tosu mi enso ka kire na o boxer onso na on neti ana odi na honhom o boy ne ba gidi pa na e kire mebo ni din off air kire mo okay oji din o Ghana pa se na uko be nyina girl na ebo ano enti na hu ya ni se afi na ebusuafo sika ba ni nsem no na ebusuafo ye o ma dwe se o mko fo ba foforo abre no fi ni krom to mba kan o mko na o ka kire se abrate unim de o mi ni untem
a wodi ebo o box ni nya osika so wan hwe na okofo ba mom se bibi ani wo de na so wa so be wore mienu dia me mo so nipa third person bia be wuro a ade a me ye mo no yentimi ye wan kasa ampani apa ho da kura ya obai na osika ma abusuafo ka wo de ne bag aba on bo amani ewie wo yire de abro no we de ote ayere ne ana hwa ofre ga na friend ko shede no ga senti se wo ji oba na atena ha na se wo ye den oso okura pekura twuru de ne wo yo wo one of fan ne ma na ho kekere ma kire ade oye oto chobi ya abedu aba kola didi agree e ban sana wa twere be ma ne din egu de ne nsa ho ne bio no be yankom ade anu apa ahoma na ode akikire ne nsa ode akikire ndi ne nsa no guru se no wa akikire bom aso ne nka ne resi so wo bra last boxing aboy no ko bo wa brochire oti TV hu hwe wa akikire ade ne si wa hyeta amato so ti omugu so mbo boxing na all of a sudden mo se boy na afi ntimi ma ne nsa so bi e bon passa wa mbo boxing bi besinne omo boxing bi ti sometimes ye djuma bi wa ya ba bi ya kase de ye hu ko wurawura no e ho anso na ma ye hwe ase obonsam djuma bi o ye bia no expiry date e da ho ti me wa dwen se obo wa kosi ewie Yesu nkoa na otumi bo nipa kosi ewie ya Bible say nim sane wa hye nwuma papa ase no o de beko ye papa obonsam bi expiry date e da ho he obi betimi akwaje obonsam sika obeye adwuma ye na ode adwuma ni nyina he se otiwe na ode wo hu kwhye obonsam sa busum bi obekoso malam wo be bi obeko bia no that means would wan kasa wokra ene we busuafo wo nananom nyina crash wo sa enti na Bible no kase ye gyanom aye bone woni ho na ye na yeso because om de busuani nyina kwhye obonsam sa enti once a wo free busuani mu kra de se wan be Yesu a untimi ntwam da undi mamamra omka asama omka gu ho nti wudo hu ko hye obonsam ase a upin kura obeto bia no ne dia watade a wo hye ina ne dia kai na ne dia bibia ne dia edan a wesiesi wa ne dia me gene anytime nti bonse bebre ho amu yes ane ma dia bosom sam nya sika bebrebe nye se akaji sika duro bere osom bosom nti o nya sika bebre so o free mu se krim ne ba bia ne obetumi adi sa sika na ye bibi wonsu kwaje wo de sana de nti abrantie no so ne dia ode ye no nti oba no be kan ye ho ye ko ba bia na me ne ono me yire no ade o mu nyina fi eyi ebusua ba kum ana omo etiwo na oka kire me se afi na o kire me se ope o kire me kwan ya o fa so a oba wiase enya ono nko abebre ho asa na omote de tie ne se ne maame oye nkrani o na ope ba ana okọ konfo ho Jamestown enti osi se wokọ eduro so a atem brawo konfo ne ti odense na begu fomo so de besi na bebo ho so de bo na bebo so ade bi obeya so me ne nana no ma ekasa no na o picture e show e spiritual realm wa ko opem wa no to so omo opunase ho mai wa bebre memba bebre omo ni ji omo yesunsun na maame ne picture e show wo eponase o si break screen anansi ani ehu sa screen yo e wo ho de e wo eponase de dada but Yesu kan say Bible no say enema wo wiase no e ho nte na mo yemfa bi adamfo na ya wa boa yen enu nkire say fa ho ina kwhye saadi kunu mu atade obeta hye na mo to de ahotie bi o ebe fa na adamfo wa bibi eni we be kwa asama do ye fa na ye usi na ya adamfo dan na wa fa na adamfo say ohun nkire wo wie we adwuma na ukọ de obe si ekire no ono so be yusu abe fa adamfo no sa obi si na no akwaji eduro de abe hyefie ho onana no no ba na bebre enti wo se maame no fa na so bae no osi o pronounce no mo big screen screen de o na video ni eyi na omo nan so se maame we si opeba na hwan na beko sa na omo nan so awo pronounce ho omo nan so okay hwan na beko na man say drum so me na meko na so prepare no
ba oba no obetwe akra ma obonsam obetwe akra bia kopia so dem ehye nkom nyina nso na obetwe akra ma obonsam Satan oyo dadafo odada nipa osi maame no fi se bosom na aboa no na onim se konfo no ne maame wota na ye adwuma nti bebi akwara ne fi ba no anche no yinsen osi bebi a ye wo no se ye ba wiase a ye kum nipa ye de nipa moja na patan yansa na ye bedura asase so ti nipa bebre ho ye be wo a so amfa be papa na bonsam ba be dawo ye ma ansa na obe wo no e de se busuan mu nipa bewu wa wo ma wa wo dada na ansa na bi so a wankasa nti ono ne de no ode ye funu akobe na osi se drum bi a ofi ye funu na ode bibi foforo ahyem na ono akopo na se okobe ne ho se de ba oba asase so obetumi aye adwuma ti maame ne enam ho na akwala no osi me na ye funu mo na me pie ko bi be na wotwe bi na wotwe mienu aya na ma san ba inside obe ne ho na ode aba ai nti bre duru na wo so no na akobe ne se omo yihye na se maame na nkasa na wo so omo de ne pata ne ba na oba ba wo no nti ona ma akobe ina no nimse oba ba wo kolebu maame no wuye na owuye that means akwala na wawo no ono na ekum ne maame no kwara kete da hwanga so honhom tini mu no di 1000 years sana de nti tina ho kope o pe ba so ye careful no eba ye pe be obi o ha na ono ankasa abortion do aye na abon so obi o so a se ofi abeyifo me sister bi ba me nchen a me dey fam keke asor bi ogana me pekura o yo so fu aka kire ne se ne maame nua beyifo ono ananum garden mo se wa fa sister na wode anu awe nti sister na yin pa okunu ba we yin adwene fi awo so ana obi eka kire me se oni ne ku wodem na me madam na ne ya so ye call ni dem o baba oyiri nya won kwa oyira fa na mame o se ali baba bu aji me yire fi so se ya na dan na chi pepepe na fie ne ya so enfa no ko oba na me ne trans ka chense masa sade na wujidi no ana ma wonya ba no okay you try short saka na mko be se ne tai epaya ye den yo se ekoto overship na se bibi se ya etumi to overship de na me catch say awu de wanu awe no kra dada bro nyame obo nipa no o papers be brego brand new one obo ma foforo me se bra sister ni insane no mo so de ntima na ahye ne yem owu wie no oyo ba o ye fra o memenda and then they na okọ so eduru ho ye fra again ye fra na amali baba because e bin see that amali baba ama fa tini din ko no bi enyi ni say sister betumi awo it is wona mo na ka jo so obonsama for say masa obonsama for osika onfa na mo nyame wo papa ode be ma wo bibie no we ka akire me rade ode be ma wo mama obi waji bibie fi nsama me bompa mo bi a me so osunda so wasieye ni na so nsa wo de ho de me fa tun chance na akire ye be ko ho no ye be ko enti ma akola na kum ni maame ye de ne ba fie o mti bubu ahye ne ba pa ofie sa akola yi odo no osu a sa akola yi de yanhwe ni yon yeyi o se na me sere won because ma ba ode na mu sa na ode ayepani na me hwe no o kan sem be brechire me but me fancy woni enkoye ni from 8 o'clock about 4 na me ka jense raba na mo da ho di nkomo ye di nkomo aya na pa na nimre ye ko man anapa 8 to nimre 4 ye fi adeso anapa 7 lo ye bo man wi ahomachi na ye parking e ma no te bo 7 na ye wo asaman kase okay 8 o'clock na me call in hotel o ye di nkomo ma bofo na me ka jense enimre ma ye adwumanti ma me call rest kakra e chire beto aso ti bra me fi hotel ona me full bipon ba community center wono e fie kese na oba no me ban for say ye aduane ye nam ina me mpasere ti woduro ne ade ina wo kan no ti aduane ye ma ban for no bi anya bidi upe na wo je ye fashion botom me ama ye aduane ti aye aben kwan kakraka na boys gina so mo fufu no e ma yo so be no be boban ni bia me pese o be boban ni bi ti bia mo tena kan no ye duru be ni kroma adwuma na obesua aja kra wo nam de ama no akosua adwuma ti ma yo no ne nchen ti bra me pie fi gate na me ba no me adwene wo me tirim no e different be say na oba na ti wo na adwene se me ne oba na akoda
Timi ba mi duru fifa na say chale we yeta na nkomo ho na say na ye na ma ye ko be na nkrofo bi so dwene because guy na ka kire me say banfo mienu bi a omo ye mpanimfo ye bobo omo di we kire ho omo na ko bo ne pa say omo se me guy na o kire o kwan of fast to fipu as ban mami wata ne be ho say e kan ase no say banfo mienu bi say wa banda o say o kire me nti o ban o say ba ban ina ne say Nenti okachem say Bible na me de call Banstanti na ma. Ti Bible nti amada na oba no na adwene asesa. Nti also be kan secret njire me. Ban leaders mienu. Na o ma akọbọ ne pass so oye droma o. Oye droma o na me so ban na me tie no. Eye nwum nti na ma me crowd no. Ko me di kai nwum na 3 albums ni na hete ye. Nti bra me de poster kwatal ho a obi atenwum ne da ohu nipa no. Nti also be twa ticket. Strategy I'm using. Bibia nka ho. Okay. Enti ban leaders na enti ba kokura de ne sika na ode man no na ode breme ode man mi seje. Na we hu se na America ne mbwa sika ode man mi je. Nti obo mu di nkyere ho. Na me se we ka na kyere ho. Okay. Me kan we efidie no so a mbwa. Sa? Mbwa. Keguma so me. So yeah, see ye bibia wia. Ebia na ere fi o. Me wira be fi. Yes, just way. You are see who. Enti na me ka kire me wife ni say onu de me ja na hotel ho. Ti me ka kire oba ni say ye ntam na ye ni nkomo na asam na say na ye na ma ye boy ye ba na ye nwunu obi ahu no. Nkrofo bi nso adwene ho. Enti brother me bana me kasa na otwa ne ohwe misa na odan na mu say na oge na adwuma me yiri na adwuma be ti say ne oba no akoda. Enti ho na me duru ne nchen ape na sheki say na for to tinu I saw how we see baby or here around na mu say spirit ni bi aba e be si girl no so hwe una ma o I say yes smart anya bia na hu akom satan na hu akom ti busum be si obi so ye hu nti ya fe na ko bi se bisansam ti na me ka say obi a o kasa bebrebe bia hu nyansa ye de akinye hu mu wura mu so a wo nti me ya wo ka sam jam me say question bi o a hu nyansa obi bisa wo kan ya pe na adwen na ye jon tete hu se na ko ti ga no o wo so no na odan no hwehwe ncheche na mu say wo bi a we si kra na so obi a wada wo baby na watam na akosi efie fufuro mu na ne ti abon say ototo nani na mu say spirit bi a be si no so ti o sorry ya no ne nsa we no right no de ka fufuo nti left no na de so be nsa right mu say na de nsa right ni yes yenko dem on kasa miri na ma ye no ho ade a menene ti no oba ba ko no de o hotel ho nti ye wura dem no ono tena ampa so na me tena ko dwom face to face o hwe mani bi na am says who free aso unsuro mi ha dese no bisa me no me a me wa ha no abeto go besi me yire so obisa me so na unsuro mi already no me ka se konfo efiensia o asante achimagogo okoma from yakobo patiensa na girl bi a oka abofueje time obebo man ni bi say na ne sister ye konfo na bosom pese fa girl no nti nsuo mu na pe na ba ebi okra oyebo man na ba nti e ba sa ne Obonefo ne nam social media ne abefo fidie so etwe mebo no akone side etwe mebo na ko seyem ye ntena se ye so ye ba ene sumne ha be hia na ha be di sumne so eno nti we great audition eba so an upcoming Christian movie a ebe hye ni penkuran ebe ma ni pani ada ho na ni hunu se ewie ye wo ho mesraw sawo so woni je ho se obetumi atwa sene bia we abemu a we abrant ye maame from age 18 and upwards enfie dunwatwe ekro no me pa twa bobode se obefra yen na wa register with just 50 Ghana cedis peke ya nama na egu screen no so no na WhatsApp yen ni entwiro di nti wo ending of June and a sa audition we eba de ko ba ni se nkrofo abone pass o me se bi but ye free wa ba concert aso
Bosum na besi me wife so. Onako onu akọ ya ko redem. Otimpa so. Me so meti akonnwam. Obi say mo okasa no. Obi na na okasa na ne voice ni ye oba de bi me be ma na e kasa. Amen ka baby. Abere bi a oni apofoje be ko baby no. So akom so obi so na be. Patiensa de no. Enti aha. Na be frame nti bra me kan book ewia me da brosan so ti me see from na ni pa twehie ho. Man hwe obi anim. Otifom no him so sa na me see amba na be je he. Wosu fi na ba si. Masa ye be bo ba na ye be concert ya be come on. Come fi no so ko. Na eti na ni so. Ena o je na me dan mo me foso. Enti echie kura na be 1 hour time. Na ye be frame se na frame. Fa me si wona me se ma me afie nsia o ye comfort pa sante achi obi anim no. O ye kese no tina sese dwa so. Sa me duro na o te ma hwe obi anim. O se abrante etena se. Na me comfort pani pa busuma besi obi so. Hwe ensa na me de egu he. Kosua na bebo he. Ma ya busuma na nkasa. Na wo ye fro na wo fi soro ba ya wo tente ma busuma na dwane. Wo fri. Na me se be fantini ba o se da bi. Menti ase. Na me so papa sirino o buzanga ni ofi boko se ntia because abusum na omo ina fi soro na ba entia ma me ne metra se bonko mo bebre o ti ase okay sa ni nua be man so ba me chen wa abeka na me ne kompai wo o se okọ ha no e Christian to okọ na ekurase wa no de nyame asem ko je na o ka jere se dakodo ma me ne bre ni nua be ma pa na ebo mama dio ma me na chiriba o se ogu ma me na me ka asem ya na ka se ma me ka jam se na bosom ya 34 no se ampa unim no na me sister no o se that day no gunsa na bosom 34 no se e bo 6 na nua be me na because o se na adwuma na o se ka jam se wo nyankopon na e ka si o se me de e ka se be hwe o se mpenifo aba ho nyina akopa ko kire brother ne se uncle Patista chew na o ye wild o ye powerful osime ye ebo 6 pepe na mi wuye yesum nyame o wotumi o yesum nyame o wotumi pa ye nto aso ti nti mo dem ho no mo no ye wodem ho no obisam se binsuro no na mi se o wabetum ha o bisam se binsuro na wonso me moto wonsuro me so me hu ye hu pa o na osire sa no dampa no so osire na moto na me hwe no afi na ye mesire osore na ohwe meni o se hwe meni na me hwe nani oso papa na yeka kiro so odi wachi no ende maba me no bekasa that day na fi do fast system mo no papa na aba no o se de maba sa me no bekasa am si ye me ni agize o he me a no we ni age me ni agisa na se hwe akukudo na wo no me papa mo wa kire me se me na me wo o papa me yen hufuo nti wo so me nsuro bia mi se woni so ade woni penifo atem onye bibia na mom bibia be hunhun ade hey jina wona so me ni pen hu se me ali me na me wo no yo ka jem se gana wa bana owo hotel wono ensem o kan ina no pepe de men suro no na wo pa wo chen no oba ne nsem o kan ina ofipuase oyese yes o waduro o tumi o tumi obetumi ase ni pa obetumi ekum pa obetumi bibia na mom no me wo pa wo chen no ti men suro no na so papa me de wase na msimom asam o wase di asam na msim pesa me ni odi komo pa o me pe komo ni wodi pa sa wuti ase a ka ba hawa dwin pa na no sere na so on dey available de bia me wa pofoje ho me ko school na oba obesra me a na okọ o ma no obesra me na okọ nti se sie na wo hu se nkrofo ani aba me ho se on be yi no on be ha ma dwin wo adwuma me ho no afede onko bebia bi oni ebe nante na mse ne nkomo ho pa na se sempo se me ko bebia ba na se mini ho a bia oba na ga se mini ho a wo de frɛ me na mse me fro popi o se unya ka popi a aha ne London kra na endi wa me di e bedru nchan na o kire ma me koto aponche homa is it odwan na aponche na me toni Tasba ene ni buta nti ye ko baby ane ye a edan na medem no kwana na me de asese ho na obetena ho no te nti bia na edu krom na se o ma edan ni yo prapra mu wie na o se bia na me gina bonti edi komo na oba na ba se
popisi woman akonya transa na mdimika no akoto na ko da bi ko abo woman de ko de be de na na ma ko bag ho ani ma no wo na ma ko yi am de sisi wo nti enu mu na afa de o kire me kenera meto ye wo store na ye ba ko pe e wo post office wa Accra ya bi oso wo kan sa so no bi ko to bi o de atwa so modern store no Lebanese for na ton ade ho no oba nto ade ho bema so oba so beto ade a woduru ho a wo de yi wo be ye list na o de ama no na o de scanner ka ho se ba nwuram da bi na bema kra ma hu restaurant wo counter na chi nti obi oba package ni ama ni nyina na o de a show se eno ano hone yeto nema yento kenere wo sa kiosk ni ama ni any sense baby hone yeto ade mato yo mbe chimbia na makota ba ya we sense different be ebi okra boxes no ya he ne 3 na ni na ya so ye piache box ba ko so obeso a ji se we ba ko nti ya hwe movies ana se hwe Chinese film na dia oh Chinese ni also kenere ba ko peda o chi chin surprise ko uje ba ko ma asamato omuna ya bo sun samba papa no ma me no tikios mi ya sa ata na okoto kenere wo echima whether they are them na yi me ko na me the list no kwa omso we de bi ni ho na mo ko echina madam de baba madam ti se wo pese wo hu ma me wota won esom no na edi ni de ye bo ma me wota ene obetumi abo na mo won esom no your friend madam madam de baba madam ampanzo ubekono na de aba o pese se won ni nya adamfo sa na o pese ono ankasa de baba bi a wote a obeda be so na esi ho na nyama na wo hia na ba ade aba straight sana de enti sata ma ye kese na papa na ne me kasa enti obeka ye ho afede ye ni nanam ti de bia bedru bia no ye wura den ma ye bedi nkomo bebre ye bedi nkomo enti de ko ba nso ne se enam se sa abosum bebrebe nyina kan ho anam enti ye du kro bia bekom the whole Ghana be bia kro bia bekom bia no o se bosum pani o kro mo no oba be chia me oba be chia e be ma ya kwa aba bosum na konfo no bosum ankasa o hwe kro no so kro bia o bosum o hwe so kro bia se ketu o se kesi o kro bia o Ghana bia o bosum a o hwe so kro ya yetim se se o bosum pani o kro imu ona o hwe kro no so sana de enti enti moko kuro bia so a o baba ma me akwa aba kwan be na mo fa so mo akwa aba se ne papa ne se na me ne papa nam no ye ho na oba na ba frem se enya hoho ti enya hoho a kwa me na mabisa amane se hoho ben o se me na me yebosum pani am okuru o kasa fa ba ne mu ono wa ka na asem eda me ne papa ne ka se me hunu onkomo no so anytime bia me hia no oba be si oba no so na on me akasa na se de me pene sa no serious o se ade na me se ne ma me ye konfo ebi adabi wa wo machine mu kura na awase da ya no se na ya wa machine zuma da mi o seriza se apa wa je so me na wo ni ti za okay dia na na so ba trance ono so trance me so me trance asembi opese o ka kire me wo ka oba na be ka kire me se be onyi bi mfiru asibo wa ya de nti efi o ko sa na ye oba na ba papa na ba na oba frɛ me ye ready mu a ya miensa nso dana ayema fa ne se mi fa ne se bia baby ati onwe gate ya no ha kwan da ha krofo twemu ha sa ti bia yimre bi na yakotena mi ne oba no mi no abetena enue yase na ye kasa obi oye beifo bia no so piefi soro na oba no hu se eti obesa na chi because why am epagu ayema sunsum na ayema ti bia eti obi bia obi ba oba odura no wagina odi no watete asan anse ya no bi na ko san no ano obesa na chi sesi a because why am ba obi onye beifo de odura good evening no ejo sana de ko ba no nte eya atwi also bibisa no do adwuntufo mu bisa nsam bebre ti oka kire me place okay sana te de wate ase akomo bi e ba nti edu krom a na se me wo inside wo mpa ena me se me fo ani hu nti bosum ne bepe no aka kire me se oba na aka me se enya ho ben o se me na me ye pani wo krom a nti within a short time na bosum pani na wo krom ha no aba no secret bi wo krom bia oba ka ni na kire me
Ti mitumi ko krom na me wo secret nchen obi o te krom ho. Ye be bon koma e bibia. Bosom no na nim kro ni mu secret. Ono ye pani ho. Fa ne se mi se o mo bae no. On Satan na nkrofo na nyame epam ho bae no. Ebi bae no on be gu nsuom. Nti ye fra nsu bosom. Ebi na kogu opum no. Ebi wo wiem, ebi wo asase ase. Na ebi no mo asase so. So, nti ebi nso abetene nipam na onya beye. Ti omo doso chen nipa wa asase so. Ti be bia mo ho. Nti krobia nso se ombechichi krobia tie mpanifo na krobia da ho bia ye hwe nsuo na de krobo na ye de chichi kro no. Wontumi ko chichi kro mra nsuo bia ni ho. Nti krobia nsuo dem. Nsuo ni nti ombenye nsuo anum nti na omo ho asase na omo se ye betena ha ya se ba ye benye nsuo anum. Nti ye du krobia ma wo se bosumpani no. Omo ebe chia me. Ye bobon komasa nsem bia okromo bia obeka me so mebisa nsem bebre wi a anadwuma ba bi wo. Because ye ko baby emma bosumpani ye bobon komo wie no anadwuna me ba banstan no o frentima green na otim se enkonyu na omotese so no ote wo so wo che obia timi gira banstan ina yakra na masere na mabodi di mi bisa nyoma asme siti banfo ni omni se madamfo bi na me bodi nyomrema no na nka me po e banstan na makwa kwatia no chia. But the Mike last no man me to my me see for my omo 2 chorus in the chat one me ko gate na me drew up a bank as well abasin ko also baba na ji to ejan ko Oh papa no Debi bosumpani okro of fani perform by omo change o se ma me wota betumi adane pane ma wafa obetumi adane sika to baby omo tumi dane anything wow omo tumi dane bibia Yankopon Shirao, Abusia, and then so ye the best ha. Hey, Uncle, ye nu baby out. Temuchuku now cause like KB media platform. If we say, Niake chilling a doorson. Evangelist, one word for 180 near fancy. Wow, would ye be no more upon some end that thou said the Americano and Yanu cray. So be 4 bit to China, Abacatcher said the Okan and Yanu cray, and so boy, because all children masses are now no more unamane. Ebia wo de woni ani nti bia danfo bia wafa no bia woni ne ye adwuma na se bia woni ne koba no wonim de woni ti baba ma wo hu sa ne men se mi na talk ra wo download wi a shada bochire wa danfo bi se nyame ho ti ne ma obaje atum se wampa asema papa yi kan no kre ba obi obo so oje chen bo de hwe ho yi men kan wasam kire no ye ho mu ati ne mu nye e ka kire no se Sawu yo bi anka ka brochirefo no minim se bebre ho omko bosom so ansa na omko abamba bebre abrabo asai bebre afra me no abompa a kire onya me fie kwa mande omutimi ye bi do obi wa bompa ma ne so na nyame tie ne so frɛ wi a na la wan kan po se wo sofo no na sofo biara no be gina be bompa ma abisade be bem na so hu se tamfo no di wachi na ono otete no obekɔ sa sofo no so ye wa ha se nyame asmafo ye bodewru dewru boni bi eni wa obehia no first na mo bodewru no ukwa kurase a wunhia obi a wabotai ahye coat efura ne ntema kente na odi bodewru sabi won a nsanum da wo so o ma bra bonko yi no na mo de me pesa me kiro no se wu dewru boni a wa bro gina wo nye yi na o ka asama na se wanti a ekiro be hu so obi na soma no na na se tizwanti a ekire na na osoma dewru boni obebisa asam Yesu ye de ubofo ema Yesu. Wuti o wenti o dachi obehia Yesu. Na bia obekasa wanti. Ye beka o se Sofu Ali Baba ene ke omo kasam we edigu eboka digu media no so. Wuti en wanti eni ye. Nyame nka ho na yo kase. Ye besa ato aso ekiri medam ase. Meswe da ase. Ebusia ha na edi dwumadi ni na besi nne. Mamodi asa obela ke na wa hye. So wo dwedie nkra to a opese bo ho de roma wa. Fefa so bra. Onso betumi aboa yen a support ye kwan bi so na ye koso aye interviews ete pese ye di wo mu a Awurade nsa won so. A wo mu Awurade use wo mu past life experience a ebetufo a hye nkran eba fidie so. Enti wo so boa yen na hoden embrem de etumi akoso de nipa etesa abrew no wonu masem no won kasa no e de adwensa kyere abrew medin di minister K Blessing ya menka ho makramo bye bye.